yang bertindak sebagai imam atau khatib pada Jumat kali ini, yaitu Al-Ustadz Syamsul Arifin, dan sebagai Bilal Al-Ustadz Muhammad Rafi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ruya an-Nabi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله
الحمد لله العلي العظيم القاهر الملك السلطان القادر هو الأول والآخر والباطن والظاهر عالم الغيب والشهادة والمطلع على الضمائر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لا تنفع فيه الأموال ولا العشائر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المطهر الطاهر المصطفى من زكي العناصر المؤيد بالآيات والمعجزات والبصائر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والمفاخر وبهور العلوم الزواهر أما بعد فيا أيها المؤمنون فيا إخواني في الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله لعلكم ترحمون اتقوا الله لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله وفقني Allah wa iyyakum li ta'atih. Melalui mimbar Jumat ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan olehnya dan bersungguh-sungguh di dalam menjauhi apa yang menjadi larangannya. Harapannya semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang berbahagia, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada satupun manusia yang selama hidupnya selalu menemui apa yang diingini, selalu mendapatkan semua yang diharapkan, dan segala cita-citanya menjadi nyata. Dalam setiap hidup manusia pasti ada suka dan duka, sedih dan bahagia datang silih berganti. Maka sabar dan syukur merupakan dua sikap yang harus dimiliki oleh setiap pribadi agar bisa menjalani hidup ini dengan baik. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap manusia dalam hidupnya ada kalanya menemui sesuatu yang cocok dengan keinginannya, ada kalanya pula menemui hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan ia benci. Kesehatan, keselamatan, harta, pangkat dan kenikmatan-kenikmatan dunia adalah hal-hal yang pasti kita inginkan. Namun justru keadaan-keadaan inilah yang lebih membutuhkan sikap sabar. Kita harus bisa menahan diri agar tidak terjerumus pada kenikmatan-kenikmatan dunia yang bisa menghantarkan kita pada kehancuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Selanjutnya, sesuatu yang tidak cocok, tidak sesuai dengan keinginan dan watak manusia adalah menjalani taat dan menjauhi maksiat. Setiap orang harus terus bersabar dalam ketaatan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan bersabar di dalam menghadapi musibah-musibah seperti kematian, sakit, hilangnya harta, dan lain sebagainya. Setiap hamba harus rela dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini bahawa segala sesuatu yang dimilikinya adalah titipan dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Menciptakan. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sungguh jika kamu bersyukur maka akan aku tambahkan nikmat kepadamu, dan sungguh jika kamu kufur maka adabku sangatlah pedih. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat tersebut mengandung perintah agar kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya harus kita pahami bahwa hakikat makna syukur terdiri dari 3 aspek: ilmu, hal, dan amal. Aspek ilmu artinya kita harus menyadari dan mengetahui bahwa nikmat yang kita dapatkan adalah anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan aspek hal adalah perasaan bahagia dan senang ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maksud dari aspek amal adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada hal-hal yang dikehendaki dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aspek amal tersebut berkaitan dengan hati, lisan, dan anggota badan. Hati harus meniatkan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk kebaikan, sedangkan lisan harus mengungkapkan rasa syukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan anggota badan harus menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada jalan-jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Zat yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, dan Ia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat tersebut memberi pengertian bahwa apapun yang diberikan kepada kita tidak lain adalah ujian dan cobaan. Saat hidup kita bahagia dan tercukupi, itu artinya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampukah kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan mampukah kita menggunakannya dengan baik dan benar? Adapun ketika kita sedang berduka atau dalam kekurangan, itu artinya kita juga sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampukah kita bersabar ketika tertimpa musibah? Jadi pada hakikatnya nikmat dan musibah itu adalah ujian. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, jangan sampai kita lalai kepada Allah, jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan senantiasa mengingatnya, karena hanya dengan senantiasa berzikir kepadanya, kita akan hidup bahagia, kita akan hidup tenang, kita akan hidup tentram. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman
dan hatinya menjadi tenang dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas limpahan nikmatnya dan bersabar ketika tertimpa musibah, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو البر الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhari wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha wa darul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah wa a'lamu أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.